Rastavić preslica, narodna imena barska metlica, konjorep zglobara. U rano proleće iz dubokog korena najpre rastu plodne braunkaste stabljike pune spora. Tek kasnije se pojavljuju tanke zelene lepeze igličastih listova dugačke do 40 cm koje liče na malu, ravnomerno građeno jelo. Rastavić nalazimo na njivama, nasipima i padinama. Najlekovitiji je onaj koji raste na glinuši i zavisno od staništa sadrži od 3 do 16% silicijumske kiseline koja ima izuzetno lekovito dejstvo. Podrazumeva se da treba izbjegavati rastavić koji raste na površinama koje su đubrene hemijskim sredstvima, rastavić sa veoma tankim grančicama, neki zovu fini rastavić, pretežno se nalazi u šumama i na ivicama šuma i on je lekovit. U narodnoj medicini ova biljka je bila veoma cijenjena još u stara vremena, pre svega zbog svojstva da zaustavlja krvarenje i zbog uspeha u lečenju najtežih oboljenja bubrega i mokraćne bešike. Uprkos tome, vremenom je bila zaboravljena. Niko drugi, već veliki narodni lekar, prirodnjak Paroh Knajp, pomogao je da se ovoj biljci vrati njen nekadašnji značaj. On je proglašava nezamenljivom i neprocenjivom kada je riječ o krvarenju, povraćanju krvi, bolestima bubrega i bešike te kamena i peska u ovim organima. Kod starih boljki, kaže on, kod rana u fazi nekroze, pa čak i kod kanceroznih tvorevina i truljenja nekroze kosti, rastavić ima izvanredno lekovito dejstvo. Ispira, rastvara i ujedno sagoreva sve ono što je štetno. Ljudi često u povez umotaju vlažno toplo zelje i njime oblažu mesto koje treba da leči. Švajcarski Paroh Kinzle kaže da svi ljudi kada dospeju u određeno životno doba treba dnevno da piju šolju čaja od preslice, pa će nestati svi reumatski i neuralgični bolovi, kao i bolovi kod gihta, i svaki čovjek će biti zdrav do usmiraj života. On priča kako se jedan 86-godišnji čovjek, primenivši parnu kupku od rastavića, oslobodio užasnih bolova od kamena i da je živeo još mnogo godina. Osim toga, on kaže, biljka za kratko vrijeme gotovo trenutno leči i najjače krvarenje i povraćanje krvi ako se pije kao čaj. Kod prehlade bešike, praćene bolovima, i kod bolnih grčeva nema boljeg leka od poparene preslice. Treba da se umotate u bade mantil i pustite da para ove biljke 10 minuta deluje na bešiku. Ako ovo ponovite nekoliko puta, zlo će brzo proći. Stari ljudi koji odjednom ne mogu da uriniraju i previjaju se od velikih bolova pošto im se mokraća ne izlučuje ili otiče samo u kapima, stavljanjem vrućeg obloga natopljenog preslicom, bit će oslobođeni bolova, a da lekar neće morati da im vodu izvlači plastičnom cevi. Ako je prisutan pesak ili kamen u bubregu ili kamen u bešici, primenjuju se tople sedeće kupke od rastavića, pije topli čaj od iste biljke i zadržava mokraća da bi se naposletku izlučila pod pritiskom. Na ovaj način se izbacuje većina kamenaca. Ovo moje uputstvo bilo je povod da mi ljudi upute dopise u kojima su to i potvrdili. Pridržavajući se uputstva,
izbacili su kamen iz bubrega, posle toga se dobro osjećali i više nisu imali nikakvih tegoba. Preslica je pomogla u slučajevima kada su svi drugi diuretici zatajali, na primjer kod nagomilavanja vode u srčanoj kesi, u porebrici ili pri poremećaju rada bubrega posle šarlaha i drugih teških zaraznih bolesti gdje je izlučivanje tečnosti bilo poremećeno. Po svemu navedenom, rastavić je izuzetno dobar lek za bubrege i bešiku, bilo da se upotrebljava s polja, bilo da se pije kao čaj. Jedna jedina sedeća kupka sa rastavićem veoma je efikasna kod upale bubrežne karlice i gnojne upale bubrega. Za ovu kupku, dakle samo za spoljnu upotrebu, uzima se visoki rastavić koji ima stabljiku debljine prsta i koji raste na močvarnim livadama i na planinskim pašnjacima. On trenutno pomaže kod upale bubrežne karlice i kod gnojne upale bubrega. Jedna moja dobra poznanica je nedeljama i mjesecima ležala u bolnici, imala je tešku upalu bubrežne karlice. Savjetovala sam joj da primjeni sedeću kupku od preslice. Posle samo nekoliko dana stiglo mi je pismo. Spasila si mi život. Kod kuće sam. Od sedeće kupke sa preslicom nestale su sve moje tegobe, ona mi je dala novu snagu. Visoki rastavić sa debelom stabljikom sa močvarnih livada i planinskih pašnjaka smije da se koristi samo za sedeće kupke. Za čaj se ova lekovita biljka upotrebljava jedino ako je ubrana na njivi, na poljskoj stazi i na ivici šume. Posle teškog porođaja kod jedne mlade majke pojavile su se smetnje sa vidom. Razlog je po svoj prilici bio oštećenje bubrega do kojeg može doći prilikom samog rađanja deteta. Kupke od rastavića s polja jačaju prokrvljenost bubrega, čime se očni pritisak smanjuje, a samim tim nestaju i smetnje sa vidom. Veliki nemački lekar, Knajpov sledbenik, dr. Bohn, mnogo hvali ovu biljku. Sa jedne strane rastavić je lek protiv krvarenja, a sa druge i to u većoj mjeri lek za bubrege. Po uzimanju čaja od rastavića lako se izlučuje obilna mokraća tamne boje. Brzo deluje i kod vodene bolesti. Ako bolesniku ne odgovara nijedan drugi diuretik, izostavlja se upotreba svih biljnih čajeva i pije se dnevno 4 do 5 šolja, u veoma upornim slučajevima i 6 čaja od rastavića u gutljajima raspoređeno na ceo dan. Iskustvo pokazuje da u većini slučajeva voda biva izlučena. Kod osipa na koži koji svrbe, pa i ako imaju koru ili su krastavi i zagnojeni, pomaže ispiranje čajem od rastavića. Ispiranjem i kupkama ovom lekovitom biljkom leče se i gnojna upala zanoktice, otvorene rane na nogama, gnojenje kostiju, stare zagađene rane i kancerozni čirevi, ispucale pete, fistule, bradati lišaj i drugi lišajevi i lupus. Može da se stavi oblog od poparene preslice umotane u tkaninu. Kada je riječ o hemoroidima i hemoroidnim čvorovima, njih je dobro obložiti kašom od sveže preslice koja se priprema na sljedeći način. Preslica se dobro opere i oklagijom gnječi na dasci sve dotle dok se ne dobije kaša. Ohlađeni čaj od preslice koristi se za oblog kod krvarenja iz nosa. Kao sredstvo protiv krvarenja on se upotrebljava i kod krvarenja iz pluća, materice, želuca i hemoroida. Čaj u ovim slučajevima naravno treba da je jači.
Obično se na 1/4 litre vode uzima 1 puna mala kašika rastavića, a kada je riječ o zaustavljanju krvarenja, ova količina je veća, 2 do 3 pune male kašike po šolji. Zajedno sa veronikom, razgonom, preslica je dobar lek za prevenciju zakrečenja arterija i slabog pamćenja jer pročišćava krv. Ona može da se okarakteriše kao najbolje sredstvo za prevenciju kanceroznih oboljenja. Rastavić bih preporučila kao naročito dobro sredstvo protiv znojenja nogu. U dobro oprane i osušene noge treba utrljati tinkturu od ove lekovite biljke. Uz to svakog dana ujutro, pola sata pre doručka, natašte piti šolju čaja od preslice. Isto tako dobro pomažu i kupke nogu u vodi kojoj je dodata preslica. Kod perutanja kože, glave, kosu svakodnevno prati čajem od preslice, a potom je masirati kvalitetnim maslinovim uljem. Perut će brzo nestati. Mokrenje u krevet leči se čajem od poparenog rastavića pomešanog sa kantarionom. Treba piti 1 do 2 šolje tokom dana i uveče jesti suvu hranu. Isti čaj se preporučuje za grgotanje kada je riječ o upali krajnika i upali sluznice usne šupljine, zatim kada su u ustima i zubima prisutne bakterije koje izazivaju truljenje kod upale i krvarenja iz desni, fistula i polipa na nepcu i u grlu. Žene koje imaju bijelo pranje treba da koriste sedeće kupke sa rastavićem. Ne smije se zaboraviti da je rastavić jedan od najboljih lekova za pluća kako kod hroničnog bronhitisa, tako i kod tuberkuloze. Ako se redovno pije čaj od preslice pod uticajem silicijumske kiseline koju ona sadrži, postići će se izlečenje od tuberkuloze pluća, ali i od opšte slabosti koja prati ovu bolest. Po mišljenju austrijskog botaničara Richarda, rezultati novijih istraživanja pokazuju da se pijenjem čaja od rastavića kroz duži vremenski period sprečava rast zloćudnih tumora i da se oni na kraju razgrađuju. Na isti način se leče i polipi na materici i jajnicima ili oni na čmaru, kao i upale sluzne kese. U oba slučaja dodatno se kao potpora primjenjuju parni oblozi od rastavića i sedeće kupke. Parni vrući oblozi pomažu i kod želudačnih tegoba praćenih grčevima, kod napada jetre i žuči i bolnog nadimanja zbog nagomilane vode koja pritiskom nagore negativno utiče na rad srca. Iz istočne Štajerske sam 19. decembra 1977. godine imala jedan telefonski poziv. Javio se 49-godišnji seljak na čijoj se peti iznenada pojavila otvrdlina koja je izazivala jake bolove. Nije mogao da stane na tu nogu. U bolnici su ga zadržali nekoliko dana, a potom su ga poslali kući. Savjetovala sam mu da na ranu stavi parni oblog od rastavića koji rastvara čak i zloćudni tumor. Možete zamisliti koliko sam bila iznenađena kada sam 22. decembra, dakle nakon 3 dana, putem telefona saznala da je izraslina sasvim nestala. Koža je bila malo mlitava i meka, a ispod nje otvrdlina nije više mogla da se napipa. Još jedno čudo iz Božje apoteke. Sama sam iskusila da i najteža oštećenja pršljenova brzo mogu da se otklone ukoliko nisu nastala kao posljedica ukleštenog živca. Rentgenski snimci su pokazivali istrošenu kičmu
kakva je obično u starijih ljudi, ali što ipak nije razlog trajnom bolu. Pritisak bubrega čiji je rad poremećen, a iz iskustva se zna da ovaj pritisak ide gore, reflektuje se na živac koji se proteže duž kičmenog stuba i uzrokuje ovaj bol. Znači nije riječ o pršljenovima, nego o pritisku koji dolazi od bubrega i pritiska nezaštićeni živac. Sedeća kupka sa rastavićem svojim dubinskim dejstvom na bubreg odmah skida njegov pritisak nagore. Jedna 38-godišnja žena se već 3 godine lečila od tegoba koje su joj pričinjavali oštećeni pršljenovi. Umjesto da joj se stanje popravi, bolovi su postali jači. Vratno-rameni region bio joj se toliko ukočio da je iz kreveta mogla da se digne samo pomoću pomagala od šipke koje joj je muž napravio. U to vrijeme sam u Šteiru držala jedno predavanje i upoznala ovu ženu. Sigurno ćete se iznenaditi kad saznate da su joj prestali bolovi i da posle samo jedne sedeće kupke sa rastavićem više nije bila ukočena. Isto se odnosi i na oštećenja pršljenova nastala od vožnje traktora. Nagli pokreti pri treskanju oštećuju ne samo pršljenove, nego se time remete i bubrezi. Odmah nastaje pritisak prema gore koji nestaje posle sedeće kupke sa rastavićem. Već nekoliko godina je jedna gospođa iz Švajcarske zbog vratnog pršljena bila ukočena kao štap. Kure koje je svake godine sprovodila samo su trenutno poboljšavale njeno stanje, ali je nisu izlečile. Ovu gospođu sam upoznala slučajno. Neuverljivo mi je obećala da će kada se vrati kući primijeniti sedeću kupku sa rastavićem. Međutim, ubrzo me je pozvala telefonom, sva radosna. Već posle 10 minuta tople kupke sa rastavićem nije bila ukočena. Sve tegobe su prestale i kako sam posle godinama slušala, nikada se više nisu pojavile. Poznati psihijatar dr. Wagner kaže u svojim spisima: 2/3 svih nervnih bolesnika ne bi moralo da se leči u ustanovama da su im bubrezi zdravi. Svojim savjetom da primjene sedeće kupke od rastavića pomogla sam mnogim nesrećnicima kod kojih je rad bubrega bio poremećen i koji su patili od depresije, paranoje i napada besa, i tako ih poštedela boravka u psihijatrijskim ustanovama. U ovim slučajevima je pored čaja od koprive i hajdučke trave neophodno piti i čaj od rastavića, i to ujutro i uveče po jednu šolju. Kod težih oblika poremećaja rada bubrega sa svim njegovim propratnim pojavama treba primjenjivati sedeće kupke od svežeg rastavića. Zato je, kako je već rečeno, najbolji visoki rastavić iz močvarnih livada. Za jednu kupku je potrebna puna kofa od 5 litara ove lekovite biljke. Pri kupanju bubrezi treba da su ispod površine vode, a ono traje 20 minuta. Posle toga se ne treba obrisati, nego se u bade mantilu pariti u krevetu još 1 sat i tek posle toga se presvući u suvo rublje. Voda za kupku može se ugrijati i upotrebiti još 2 puta. Znači, ovaj rastavić ili preslica je samo za kupke, nije za čaj. Nije svaki rastavić preslica za čaj. Čaj jednu punu malu kašiku popariti sa 1/4 litre vode,
parni vrući oblog, punu pregršt rastavića staviti u sito koje se okači nad posudu sa kipućom vodom. Kad zelje omekša, još vruće ga umotati u pamučnu tkaninu i oblog staviti na bolno mesto. Obavezno je toplo pakovanje. Ostaviti da deluje nekoliko sati tokom noći. Sljedeća kupka 100 g rastavića ostaviti preko noći u hladnoj vodi, sljedećeg dana ugrijati i dodati vodi za kupanje koje traje 20 minuta. Ne brisati se, na vlažno telo obući bade mantil i u krevetu se pariti još 1 sat. Voda pri kupanju treba da je iznad bubrega. Tinktura 10 g svežeg rastavića potopiti u 50 g domaće rakije od žita i 14 dana držati na suncu ili na toplom mjestu, svakog dana promućkati. Oblog od kaše, sveži rastavić dobro oprati i gnječiti na dasci sve dok se ne pretvori u kašu. Ovo je iz knjige Zdravlje iz Božje apoteke koju je napisala čuvena travarka Marija Treben. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav.